السلام علیکم. بھولی بسری کتابیں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر عروبہ اور میرے ساتھ موجود ہے میری ٹیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے رمضان کیسا جا رہا ہے؟ گڈ. جیسا وہاں ہوتا ہے بالکل ورکنگ وہی ہے ہماری کہ سحری تک کام کرتے ہیں اور اس کے بعد 10-11 بجے تک دیگر معاملات کرتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, افطاری, تھوڑا سا ریسٹ اور کام پہ آ جاتے ہیں. سر آج کی کتاب کون سی ہے؟ آج کی کتاب ہے دا 100. مائیکل ہارٹس. مائیکل ہارٹ کی انتہائی شورافاق اور انتہائی شاندار کتاب دا 100. اچھا, اس میں سے بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو ہم پچھلے کئی سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں. رمضان میں ہمیں اللہ موقع دیتا ہے یہ, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ غنیمت ہے. اور اس کو بھولی بسری بھی شاید نہ کہہ سکیں, کافی مشہور کتاب ہے یہ. نہیں, ہمارے ہاں بھولی بسری ہیں. ہاں, اس لحاظ سے ہمارے ہاں سچ پوچھیں تو آپ کی جو سب سے اہم کتاب, جو دنیا کی سب سے اہم کتاب ہے, جس کے اوپر کائنات بیس کرتی ہے, قرآن, لوگ اس سے نا آشنا ہوتے چلے جا رہے ہیں. پیپل ڈونٹ نو, سنی سنائی ہیئر سے ہے بس. تو اس لیے کتابیں بھولی بسری ہیں ہمارے ہاں, یہ ماننا پڑے گا. لیکن اللہ نے چاہا تو ہم جس طرح دیگر بہت ساری چیزوں کو ریولوشنائز کرنے کا بیڑا اٹھا چکے ہیں, تو اس میں سے یہ بھی شامل ہے کہ ہم ریڈنگ کی طرف مائل کریں گے. ہم ریڈرز کلب بنائیں گے, بھلے سے اس میں 100 بندے کیوں نہ ہو. 24-25 کروڑ کی آبادی میں سے 100 بندہ بھی ہماری تبلیغ پر کتابیں پڑھنے لگ گیا نا. اور کتابیں بار بار میں کہتا ہوں کہ ایک بڑی کتاب اٹھاؤ, اس میں سے جو بچے گا نا وہ کتابچہ ہے. آپ 2 دن میں کتاب پڑھ کے وہ ماریں گے کہ بات ہی کوئی نہیں. آپ ڈر جاتے ہیں اس کے پیڈانٹک ہونے سے, اس کے ادک ہونے سے, مشکل ہونے سے, سر میں درد شروع ہو جاتی ہے. اب چند دن پہلے میں نے ایک کتاب شروع کی, اور کتاب چونکہ تھوڑی سی کنٹروورشل ہے اس لیے میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا, اس کا نام آتھر کا وہ نہیں بتاتا. تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ بہت ہی ویلے بندے کا کام ہے. اس کو پڑھنا, ایک ایک چیز کو چیو کرنا, اس پہ غور و خوض کرنا, تفکر کرنا, کمپیئر کرنا, ریلیٹ کرنا, یہ آسان کام نہیں ہے. تو ہر کتاب تو ایسی نہیں ہوتی. آپ بعض کتابیں دیکھیں جیسے یہ دا 100 ہے. 100 میں یہ کیا ہے, 100 شخصیات ہیں. جی بھائی جان, اس میں آپ کی دلچسپی کا بھی بڑا ایک لمبا چوڑا سامان ہے کہ یہ 100 اہم شخصیات ہیں. ان میں سے کم از کم 15-20 ایسی ہوں گی جنہیں آپ جانتے ہیں, اور ایک ایوریج پڑھا لکھا آدمی کم از کم 70 تو ضرور جانتا ہوگا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو 90% لوگوں کو جانتے ہیں. تو اس میں جب آپ پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کی تاریخ, ان کے حالات, تو ایک دلچسپی کا پہلو نمایاں ہوتا ہے. لیکن اس کتاب میں جو چیز سب سے اہم ہے نا, وہ ہے دا ٹائٹل از مسکنسٹروڈ. کیسے؟ کیوں شکیل صاحب؟ جی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 100 عظیم لوگوں کے, جن کے بڑے عظیم کارنامے ہیں, یہ ان کی فہرست ہے. اور ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ زیادہ ہے, باہر نہیں ہے. اور اس کو اجاگر کرنے میں, اس کو قائم کرنے, اس مسکنسیپشن کو قائم کرنے میں ایک کتاب کا بڑا عمل دخل ہے, اور وہ ہے 100 بڑے آدمی. فیروز سنس کی بڑی پیاری کتاب جو ہر گھر میں موجود ہوتی تھی. یہ الگ بات ہے کہ اس میں انہوں نے بہت مخولیہ شخصیات کو بھی 100 بڑے آدمیوں کی فہرست میں ٹھونس رکھا ہے, لیکن وہ کام ایک خوبصورت کام تھا, اچھا کام تھا. تو لوگ وہ سمجھ بیٹھتے ہیں یہ ہرگز 100 بڑے آدمی نہیں ہیں. And I have a copy of that book. I also have a copy. I have 2 copies. Yes. One was big and one was very small. Yes. The pocket size. Pocket, yeah. بلکہ میں التجا کروں گا اپنے ان رشتہ داروں سے جنہوں نے میری کتابیں چرا رکھی ہیں کہ وہ کم از کم مقبول جہانگیر کی داستان امیر حمزہ, طلسم ہوش ربا, اس طرح کی چیزیں, بہت ساری کتابیں جو میرے, ٹارزان بڑا ایک سیریز تھی, 4 اس کے والیومز تھے, میں بڑے ذوق و شوق سے پڑھتا تھا, اور بہت ساری کتابیں. تو یہ جو چرا کے لے گئے ہیں وہ مہربانی کر, چرا کے نہیں چلے, عریتاً لے گئے ہیں, تو یہ واپس کر دیں. میرے ابا جی نے بھی ایک کتاب لکھی سی جی, کوئی 4092 ਉਹਦੇ ਪੇਜ ਸੀਗੇ. 4092? ਜੀ ਤੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ. ਲਿਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? ਸਰ ਉਹ ਕਾਤਬ ਸੀਗੇ ਨਾ. ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ.
ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ਲਾਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਹਯਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨ ਚਾੜੇ, ਉਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਆ। वाह ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦਾਤ ਦੇਣਗੇ। अच्छा एक मैं चीज़, वैसे ये कातिब भी नहीं थे, गलत कह रहा है, कातिब होना कोई छोटी बात है। ਸਰ ਕਾਤਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 16 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਤ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ। अच्छा जी, हम इससे शुरू करेंगे कि वो गलत फहमी दरअसल क्या थी और एक्चुअली क्या है। वो 100 बड़े आदमियों की फहरिस्त नहीं है, क्योंकि उसमें तो अडोल्फ हिटलर भी है, ओह स्टालिन भी है। स्टालिन भी है, दोनों बदतरीन लोग थे इंसान। जी। तो फिर किस किस्म के 100 लोग हैं? ये 100 लोग ऐसे हैं कि जिनकी शख्सियत की छाप इंसानियत पर Humanity। बहुत ज़बरदस्त है, और यही वजह है कि पहली शख्सियत इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ये सुनकर तकरीम में ही और रेवरेंस में ही बड़े खुश हो जाते हैं कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है नंबर 1। उसने साबित किया कि क्यों है, और वेस्ट में उस पर ऐसी तनकीद हुई, लोगों ने किताबें काली कर दी, अखबारें छप गई, उसके ऊपर मुजाहरे हो गए कि ये तुमने क्या किया। यानी क्रिश्चियन वर्ल्ड ने 2 एतराज़ात उस पर किए कि एक तो तुमने पहले नंबर पर मुसलमानों के नबी को डाल दिया, और दूसरा पहले 10 में टॉप 10 में यसू मसीह अलैहिस्सलाम है ही नहीं। क्यों जनाब? और वो बंदा जो है ना खुद यहूदी है, वो खुद यहूदी है, माइकल हार्ट। उसने फिर साबित ये किया कि ये मामलात हैं, और उसने सेंट पॉल को उस फहरिस्त में शामिल किया और साबित किया कि सेंट पॉल की वजह से क्रिश्चियनिटी को कैसे फ़रोग मिला। सेंट पॉल बड़ा एक दबंग आदमी था जी। और उसकी खिदमत लाजवाब हैं, और वो बॉर्न अगेन केस था सर। वो एक ऐसा कैरेक्टर था कि जिससे ये पनाह मांगते थे, अल्लाह ने उसको बदल दिया, वो इनके साथ मिल गया। जैसे बड़े बड़े सूरमा बाद में शामिल हुए हैं इस्लाम की सफ़ में, और बड़े बड़े सहाबी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जब शामिल हुए ना इस सफ़ में, इस फ़ौज, इस लश्कर में, तो फिर उन्होंने लाइनें लगा दी कि भाई ये लाइन जिसने क्रॉस की ना, तो फिर उसका ज़िम्मेदार वो खुद होगा। तो इस बुनियाद पर उसने 52nd नंबर पे रखा है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और 2 खिदमात उनकी बहुत लाजवाब, एक ऐसा काम जिसकी तमसील है ही नहीं कि इस तरह की एक्सपेंशन इतने कम अरसे में किसी एक सल्तनत की, किसी एक अम्पायर की, इवन रोमन अम्पायर की एक्सपेंशन इस स्पीड से, इस सूरत से नहीं हुई जो उमर द ग्रेट जो ये कहते हैं कि उस दौर में हुई। फिर लेजिस्लेशन, कमाल की लेजिस्लेशन, ऐसी ऐसी चीज़ों, जहाँ तिश्नगी थी उनका उस वक्त और था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, अब लेजिस्लेट करना पड़ेगा, और वो करवाया उन्होंने। उनका नंबर 52वां है। अगर मैं होता तो मैं तो काफ़ी ऊपर लेकर आता ना, 52nd नंबर की बजाय मैं बहुत ऊपर। लेकिन बहरहाल उसने अपने तय जो इंसाफ करने की कोशिश की है, बाज़ चीज़ों में वो नाकाम भी हुआ है बुरी तरह। जैसा कि मतलब मैं समझता हूँ कि फ़ी ज़माना अगर देखा जाए तो फॉरएवर, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 1 साल, 200 साल, 1000 साल, 5000 साल, अमरीकी तारीख जब भी लिखी जाएगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट वुड बी अब्राहम लिंकन। और उसकी वजह ये नहीं कि उसने फेडरेशन को कायम रखा, उसकी वजह है कि उसने ग़ुलामी ख़त्म की थी। ये फेडरेशन की लड़ाई क्यों हुई थी? नॉर्थ और साउथ का झगड़ा ग़ुलामी के ऊपर था। पिछले एडिशन में भी, ये सन 78 में छपी थी, उसमें भी उसने एक भौंडी सी माजरत की थी कि जगह नहीं थी, वरना मैं गांधी को और लिंकन को भी अकोमोडेट करना चाहता था। तो पागल के पुत्र, बहुत बड़ा उससे फ़र्क पड़ा था। लेकिन कुछ लोगों ने, आई एम नॉट श्योर वेदर इट वाज अहमद दीदात और हु, लेकिन कुछ लोगों ने जस्टिफाई किया था कि लिंकन बिलाशुबा बहुत बड़ा आदमी था। लेकिन ये जो पॉइंट आप रेज कर रहे हैं ना, ग़ुलामी ख़त्म करने का, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई 100 साल पहले कर दिया था। यही वजह है कि उस बंदे ने उठाकर नंबर 1 पे उनको रखा, और उन्हें इसलिए रखा कि इतना बड़ा रिलीजन जिसने जून बदल के रख दी पूरी कायनात की, और वो एक शख्स की
اس کی ذات سے منسلک تھا, ہر چیز اس کی ذات سے پھوٹی ہے. اور یہ بڑا ایک باکمال تھا سلسلہ. 92 میں اس نے اس کا ایک نیا ایڈیشن چھاپا ہے جس میں اس نے کچھ تحریفات تھوڑی سی کی ہیں, کچھ ڈنڈیاں ماری ہیں, اس لیے کہ نظر آتا ہے, محسوس ہوتا ہے, کیونکہ 91 میں آخری ہچکی لی کمیونزم نے. تو جو بڑی بڑی شورا افاق ہستیاں تھیں کمیونزم کی, انہیں اٹھا کے اس نے بہت دور پھینک دیا. لینن تھا, اسٹالن تھا, تو اس نے ماؤ. صرف سیکوینس چینج کیا یا ایڈیشن سبٹریکشن بھی کی؟ سیکوینس چینج کیا. ایڈیشن سبٹریکشن میں بھی میرا دل اس کو ٹکر مارنے کو چاہ رہا ہے. اس نے میرا فیورٹ آرٹسٹ نکال دیا اس میں سے. کون؟ پکاسو. پکاسو. وہ تم پکاسو کو نہیں ایڈ کر رہے ہو, تم پاگل تو نہیں ہو؟ ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ. پھر بڑی لاجواب ہستیاں, سائرس دا گریٹ. سائرس دا گریٹ کو بلا شبہ میں دنیا کے عظیم ترین بادشاہوں میں سے ایک سمجھتا ہوں. He was highly enlightened for his age. ہائیلی انلائٹنڈ, موسٹ ماڈرن. یعنی 550 قبل مسیح میں آپ کو آج کا ماڈرن آدمی نظر آئے گا. آج کا واو. یہ جو ٹینک ہیں, یہ جو بختر بند گاڑیاں ہیں, یہ جو ٹرک ہیں, اس کے ایک چھکڑے نے ان کی بنیاد ڈالی تھی. چھکڑا. And he believed in religious freedom. سکندر ذوالقرنین انہی کو کہتے ہیں. ان کا سراغ ملتا ہے, آپ ذرا غور کیجئے. اور برطانیہ میں اس سے پہلے سلیوری کی بیخ کنی شروع ہو چکی تھی. ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੋਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਾਇਆ, ਕੇਬਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ. ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ 12 ਟਾਣੇ ਵੀ ਖੇਲ ਸਕਦਾ. ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ 12 ਟੈਨੀ ਬਣੀ ਹੋਣੀ. ਤੇ ਪਤਾ ਚੈੱਕ ਜਦੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ 12 ਟੈਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. सर ये तो वो टहनी है जिस पे मेरे दिल की बुलबुल बैठी है. वाह वाह वाह, what a change. ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ. तादाद तो फिर 100 ही है ना, चेंज तो नहीं हाँ हुआ. नहीं 100 ही 100. तो फिर उसने पिकासो को निकाल के किसको डाला? हेनरी फोर्ड कि जी गाड़ी उसने बनाई थी. तो गाड़ी तो बहुत सारों ने, कोई एक बंदा थोड़ी है, कोई 15 बंदे हैं जो ये क्रेडिट शेयर करते हैं. यानी कि राइट ब्रदर्स भी हैं. राइट ब्रदर्स तो वैसे ही हैं ना उसमें, उन्होंने तो जहाज़ बनाया था, वो किसी और ने शेयर नहीं किया उनके साथ. लेकिन पिकासो एक बड़ा शानदार, ये अलग बात है कि कम्युनिज्म के तहत जो चीज़ें ममनू करार दी गई थी, जिनमें से एक रिलीजन है, आपको पता ना, कम्युनिज्म ने कहा था कि मज़हब जिसने प्रैक्टिस किया वो हम में से नहीं है, उल्टा लटका देंगे. जी. और उनका ये बेकार चीज़ है, इंसान को ये Opium of the masses. ओपियम की तरह, अफ्यून की तरह लग जाती है. इसलिए मज़हब से दूर रहें वेस्ट वाले. इसलिए इसको गॉडलेस पीपल कहते हैं कम्युनिस्ट को. और इनके खिलाफ सबसे बड़ा दाई बर्जिंस्की था. बर्जिंस्की के ऊपर लोगों ने जब रिसर्च की ना, कि उसकी तकारीर में जो चीज़ तवातर से इस्तेमाल हुई है मुख्तलिफ अंदाज में, एक लफ्ज़ नहीं, चीज़ एक ही थी, उसके लिए अल्फाज, कभी वो गॉडलेसनेस का तज़किरा करता था, कभी इररिलीजियस का जिक्र करता था, कभी विदाउट रिलीजन की बात करता था कि हाउ कैन यू ब्रीथ विदाउट अ रिलीजन. तो वो इस तरह की बातें करता. तो लोगों ने जब उस पर रिसर्च की कि वाई डज ही डू दैट, तो चूँकि उसका वालिद प्रीस्ट था, इसको वो जो इडियोसिंक्रेटिक वेरिएबल हम बड़ी दफ़ा डिस्कस करते हैं कि इडियोसिंक्रेसी जब आप लोगों की ट्रेस करते हैं ना, तो उसका फुटप्रिंट इधर जाता है कि आप ज़िंदगी में कैसे थे. अब ज़ियाउल हक के वालिद भी इमाम मस्जिद थे कालमा, और उसकी एक एक चीज़ पे छाप है उसकी. And I had the pleasure of meeting Brzezinski in Islamabad. I had the pleasure of interviewing General ज़ियाउल हक. ਸਰ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ये अंग्रेज नहीं था ਇਹ ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ ਦਾ ਸੀ. यार. इसका भी वही मामला, हर गोरा जो है वो इसका पोलिश बैकग्राउंड था और ये अमेरिकन था. अच्छा जी. और इसके लेवल का रिसेंटली मरा है, बहुत तगड़ा, उससे भी बड़े लेवल का. अच्छा जी. हेनरी किसिंजर, उसको भी लोगों ने स्टडी कर रखा है इडियोसिंक्रेसी में. ਇਹ ਹੈਰੀ ਸਟਿੰਗਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ. क्या बेहूदगी कर रहे हो. एक अच्छे ये चाचा बूटा नहीं है, इसमें नहीं चलेगा. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ. ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ. मेरी तरफ से तुम इसको कुसुन मारो. ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰੀ. ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ ਹੀ. ਅੱਛਾ, ਕਸ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ. और फिर वही फजूल बात. ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ. जड़ा वाला भाई.
ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੈ। इसलिए कि हमने भुगता है ना, तो तुम्हारी इस जनरेशन को भुगत रहे हैं बड़े सालों से। जड़ावाला का मैं तो वाकिफ़ ही नहीं था। अच्छा जी। ਅੱਛਾ हाँ ਜੀ जी, तुम्हारे नानकों की वजह से मैं वाकिफ़ हूँ। हाँ, नानके उथे काफ़ी हमारे रिच लोग थे उधर। जी ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। हेनरी किसिंजर। हाँ जी, हेनरी उन्होंने किस यार ना उस तरफ जाओ प्लीज। ਇੱਕ ਦੋ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਉਹਨੇ। यार तुम वाकई बहुत ही वाहियात आदमी। ਸਰ ਹੈਨਰੀ ਕਰੈਚਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ हेनरी ਆ क्लेचर क्या होता है? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈਨੀ ਕਰੈਚਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਾਹ ਜਾਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਤਾਬਤ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੈਸ਼ ਮਾਂ ਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਤਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ? यार प्लीज। ਸਰ ਅਗਰ ਕਿਤਾਬਤ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਫੜ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹ नहीं नहीं, मैं ये कोई चीज नहीं लगाऊंगा। ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਦਮੀ ਸੀ। हेनरी किसिंजर। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪੁਆੜੇ ਪਏ ਨੇ ये तुम्हें किसने बताया? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। वो एक बड़ा आदमी था, बड़े आदमी कंट्रोवर्शियल तो होते हैं। उसने जिंदगी भर सबसे ज्यादा ऑर्फनेज, ये जो असाइलम्स होते हैं, इनकी बड़ी उसने खिदमत की, इसलिए कि वो खुद अनाथ था, बल्कि एक्चुअली उसका बाप था ही नहीं। ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ। नहीं नहीं नहीं, वो तो बड़ा काबिल रहम थी बात ये, तो उसके बड़े मसाइल थे। ये रिसेंटली मेरा ख्याल है 100 करके वो फौत हुआ। ਤੇ ਛੱਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਵਿੱਚ? ਚੱਕੇ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹ। ਸਾਰਾ ਕਾਕਾ ਕਾਕਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ तुम ਰੋਕੋ। क्यों उसको बॉल बना बना के दे रहे हो? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। इस बात से मुझे एक चीज याद आ गई। जी। मैं आजकल PSL देख रहा हूँ बाकायदगी से। अच्छा। भाई पाकिस्तानी नौजवान को बैट्समैन आ रहे हैं नए। ਅੱਛਾ ਜੀ। ये एक तो खैर पुराना है, साइम अयूब ज़ल्मी की तरफ से ओपन करता है अलॉन्ग विद किंग बाबर। ओहो दोनों बेहतरीन। बाबर तो खैर, लेकिन साइम इज ऑल्सो, वो छोटू सा है लेकिन उसकी फ्लिक जो है ना गॉर्डन ग्रीनिज और रिची रिचर्डसन की याद दिलाती है। फिर एक लड़का सलमान, मैंने कभी ना सुना था ना देखा, ही प्लेड सो वेल इन वन ऑफ द मैचेस। फिर ये जो शकील और शान मसूद वगैरह ये तो हैं ही, खैर दे आर वेरी गुड। नियाजी एक नया लड़का है, बेहतरीन। ਨਿਆਜ਼ੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ एक और ਗਿਆ। नियाजी आ गया। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਜੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਰ। नहीं बैन नहीं लग गया, लेकिन बहुत अच्छा बैट्समैन। फिर मोइन का बेटा आजम। आजम खान। भाई आजम और पोलार्ड दोनों में एक कदर मुश्तरक है, दोनों दहूश हैं। आजम तो खैर बहुत ही ज्यादा, और हल्की सी टिप करते हैं वो। He chips and he throws beyond the boundary। बाउंड्री, यस। फिर मैंने उसको कल एक कैच करते देखा। वो कैच उसके वजूद का बंदा तो कर ही नहीं सकता, उसका बाप करता फिर तो समझ में आती ना। मोइन बड़ा शानदार विकेट कीपर, लेकिन जो काम ये कर रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि 8-9 बैट्समैन तो आपके इसी में से निकल आए हैं PSL में। PSL इसीलिए तो इतनी कमाल चीज़ है कि यहाँ से आपकी नेशनल टीम में जाती हाउ डू यू कंपेयर इट विद इंडियन IPL? सो दैट इज मोर ऑफ अ बिजनेस काइंड ऑफ थिंग। क्या ऑनेस्टली बताएं, आपने क्रिकेट इतनी एंजॉय की है उधर देखा? हालांकि कोहली खेलता है और बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हैं। नहीं सर, लेकिन ये तो इसका और ही जो है ना, जोश भी है और मज़ा भी है। जो मेजर चीज़ है ना, जोश वोश अपनी जगह पर, प्रोफेशनलिज्म अपनी जगह पर, जो क्लास ऑफ क्रिकेट है ना, यस। आपने बॉलिंग देखनी है तो वो मैंने रिसेंटली एक मैच देखा है जिसमें शादाब की एक तो बैटिंग उसने 80 की है माशाल्लाह, और बड़ा सता हुआ तपा हुआ मार रहा था, वो बाज ही नहीं आ रहा था, और बड़े गंदे तरीके से मोस्ट प्रॉबेबली वो उसमें रन आउट हुआ है। एक वो और एक बाबर रिसेंटली रन आउट हुआ है। दे डिजर्व्ड। बाबर तो डिजर्व करता था, वो तुम्हें क्या ज़रूरत है एक चीकी सिंगल लेने की, तुम्हारा वो मिजाज ही नहीं है। उसकी बैटिंग देखने के लिए मैं बैठा हुआ था, और इफ्तारी के आसपास वो बड़ा अला टाइम होता है, और उसी मैच में जिसमें शादाब ने 80 किया, भाई उसने गुगलियां फेंकी हैं, फेंक फेंक के बोल्ड करता गया, आउट आउट फारिग। वो उसका मैं समझता हूँ प्राइम टाइम था करियर का। क्या बात है दोनों तरफ से। सर शायद PSL अभी तक इसीलिए इतना अच्छा है कि यहाँ पे हर आने वाला बंदा मेरिट पे है। नहीं, कुछ ऐसे भी लगे हैं मुझे बिल्कुल सिफारशी लगे हैं। वो तो सर फिर वहीं से फिल्टर आउट हो जाते हैं, लेकिन ये कि जो आते हैं, आप देखें बिल्कुल आप जिस तरह कह रहे हैं नए लड़के नए प्लेयर्स आ रहे हैं, वो मेरिट पे आते हैं। नसीम शाह का भाई, ही इज अ वेरी गुड बॉलर। ਉਹ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ। ही हैज अ लॉट ऑफ प्रॉमिस, आई टेल यू। आने वाले दिनों में ਅੱਛਾ ਜੀ। वो कमाल करेगा। ये भी अच्छा खेल रहा है अफरीदी, लेकिन अफरीदी ज़्यादा जोर अब बैटिंग पे दे रहा है, पता नहीं क्यों, बॉलिंग से ज़्यादा बैटिंग पे।
اچھا جی ادھر آ جائیں. اچھا سر کوئی امریکی صدر ہے بھی ہے کہ نہیں؟ ایک صدر ہے, ہاں جی. بڑا اہم صدر ہے وہ بھی, جے ایف کینیڈی, جان ایف کینیڈی, بہت اہم صدر تھا اور وہ 46 سال کی عمر میں مرڈر ہو گیا بیچارہ. ਓਏ ਹੋਏ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? لنکن کو اچھا مجھے خوشی ہے کہ تم نام لے رہے ہو, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ سر ਮੈਨੂੰ اور راشد کمال تمہارے اندر بات کرنے کی جرت ہونی چاہیے. زیادہ زیادہ کریکشن ہوگی نا, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ دھیرے دھیرے کریکشن کرتے کرتے تم لنکن کہنے لگ جاؤ گے. ਅਗਲੇ رمضان ਚ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਲਿੰਕਨ. تو اس تو پہلے ہی کہیں گا پتر. اوکے سر. اور کرج ٹو نو ہونی چاہیے. کرج ٹو نو. ہاں کرج ٹو نو. ہاں جی, نو وہ والا نو نہیں, نو جاننا, جاننے والا, جاننے علم والا. حاصل کرنے کہ والا. علم حاصل کرنے کا حوصلہ, ہمت ہونی چاہیے. میں کیا ایک نہ ایک دن انہوں نے کہہ دینا تیرا میرا کوئی لنکن نہیں. ਲਿੰਕਨ. اچھا پریشان کیوں ہو جانا تو اس گل تو تینوں اجے بھی شک ہے ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਆ ਮੈਨੂੰ. ਕੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੋ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ. ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲੇਗਾ. ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੋਗੇ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ. ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ. ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰਵਈਆ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਲਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਕ. ਐਡਾ ਰਵਈਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰਵਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ. ਅੱਛਾ ਜੀ. ਇਹ ਐਫਐਸਜੇ कितना जुल्म करते थे हमारे ऊपर. ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ये ਨਹੀਂ जितने मेरे मोहसिन हैं, हनीफ रामे साहब बाकायदा जुल्म करते थे. ਐਫਐਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ जी ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ? ये हमारे बॉस होते थे. ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਇਹ ਸਭ. जनाब काम के मामले में बड़े जालिम, हनीफ रामे काम के मामले में बड़े जालिम, और भी बहुत सारे बॉस. ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋ. नहीं बच्चे, सिखाते आप इसी तरह. یا تو آپ بھاگ جاتے ہیں یا تو آپ پرفیکٹ ہو جاتے ہیں. یہ جو ہماری ٹیم میں نیا بندہ ایک شامل ہوا ہے, سامل, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ یہ سرگودوی جو ہے بھلوال کا, ਜੀ. اب وہ کسی وجہ سے شامل ہوا ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ اداکار ہے اور اس کے اندر کریز اتنا, وہ کہتا ہے جی مجھے جو مرضی آپ کے, مجھے جان سے مار دیں, میں نے کام کرنا ہے. اور میں نے قسم کھائی کہ میں نے آپ سے سیکھنا ہے بہت, تو میں آپ تک پہنچ گیا ہوں. یہی میری بڑی اچیومنٹ ہے, اور آپ دیکھیے گا ان قریب اس کو وہ وقت ڈال دے گا. ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੀ ਹੈ. انشاءاللہ. تو کینیڈی اور جارج واشنگٹن, یہ دو صدر ہیں. جارج واشنگٹن کو تو اس لیے نا کہ وہ امریکہ کا پہلا صدر تھا, فاؤنڈر تھا اس ریپبلک کا, اور جو کانسٹیٹیوشن بنا اس میں اس نے بڑا اہم رول پلے کیا. پھر بہت تگڑا جرنیل تھا, بہت بہادر آدمی, اس میں کوئی شک نہیں, میرے فیورٹ لوگوں میں ہے. لیکن جان ایف کینیڈی کو جس وجہ سے اس نے شامل کیا نا, یہ بہت سوں کے نزدیک ہے کنٹروورشل, لیکن میں اس کی تائید کرتا ہوں. ਉਹ ਕੀ ਹੋਈ ਭਲਾ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪੋਲੋ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੰਦ ਤੇ. ਅੱਛਾ. अगर चंद पे इंसान ना जानता, अगर हम साइंस के उस रुख को इख्तियार ना करते, तो आज ये सेलुलर फ़ोन, फैक्स मशीनें, सैटेलाइट्स, ये सारे मौजूद ही ना होते. तो आज जिस दौर से साइंस की ये शाख गुजर रही है, वो बिल्कुल बंजर रहती, वीरान रहती. सोवियत यूनियन ने पहले बना लिया था एक सैटेलाइट स्पुतनिक. हाँ जी, हाँ. लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सोवियत यूनियन के फलकों को भी नहीं पता था. وہ ساری کی ساری یہ امریکیوں نے فائن ٹیون. اس میں کوئی شک نہیں ہے شکیل صاحب کہ ہائی ٹیک میں امریکہ نے جو مقام حاصل کیا ہے نا, وہ کسی اور نے سوچا بھی نہیں. اچھا جی آ جائیے اس طرف. پہلا کمنٹ ہے فیض رسول صاحب کی طرف سے کہ آفتاب صاحب سلطنت عثمانیہ پہ بھی کبھی ڈسکس کریں, ان کی ہسٹری جو دکھائی گئی ہے ڈرامے میں, کیا وہ ٹھیک ہے؟ انہیں اس میں تو بہت ساری تحریفات ہوتی ہیں, ایگزیکٹلی وہ تو نہیں ہوتا, تو اس کے پلسز بھی ہیں, مائنسز بھی ہیں, بڑے لمبے چوڑے. تو کریں گے کسی دن ڈسکس انشاءاللہ سلطنت عثمانیہ پر کوئی کتاب. اس دفعہ ویسے رمضان کی جو ہم نے کتابیں شارٹ لسٹ کر رکھی ہیں ان میں نہیں ہے کوئی ایسی, لیکن جہاں موقع ملا کریں گے انشاءاللہ. ہے انٹرسٹنگ ویسے, اور خاص طور پہ سلطان محمد فاتح کا جو چیپٹر ہے وہ تو بڑا ہی لاجواب ہے. اور سٹوری میں جو تھوڑی بہت تبدیلیاں کی جاتی ہیں اس کو آرٹسٹک لائسنس بھی کہا جاتا ہے نا, زیب داستان کے لیے. فیبریکیشن اتنی نہیں ہونی چاہیے شکیل صاحب کہ اس میں ڈسٹورشن کی بو آنے لگے. ڈسٹارٹ نہیں ہونا چاہیے, بٹ جسٹ ٹو میک اٹ انٹرسٹنگ. جیسے گریکس نے, چونکہ وہ اتنے متاثر تھے اپنے گاڈ سے, ڈیمی گاڈ سے, جو دیوتاؤں سے, کہ انہوں نے سکندر کو دیوتا بنا دیا, اور ہم یہاں کے ایڈیٹس تیار بیٹھے تھے اس کی پوجا کرنے کے لیے, رکھ رکھ کے بچیاں دنا, سکندر ہے جی یہ منڈا, سکندر ہے. جو کچھ اس نے کر رکھا ہے ہمارے ساتھ ہم بھول جاتے ہیں. ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ جو کچھ یونانیوں نے کیا تھا ہم بھلا دیتے ہیں. اور سکندر ہے جی, بادشاہ بہت تگڑا. ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਿਆ ਉਹਨੂੰ? ان ٹکریا سی, پورو ٹکریا سی. ਪੋਰੂ. راجہ پورس کدے نہیں سنے؟
राजा पोरस ना सुने वही पोरू उसका असल नाम था, पोरस उसको यूनानी कहते थे कि अच्छा हर जी। चीज दे के रस ला देंदे हुंदे सन। क्यों जी सिकंदर दी बैकरी सी जी? सर मेहताब अहमद कहते हैं कि इतनी महंगी बुक्स हम गरीब घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकते तो बुक्स कैसे खरीदें? आपके पास मोबाइल फोन है ना, गरीब घर मोबाइल फोन अफोर्ड किया हुआ है ना, तो किंडल एक चीज है, क्यों भाईजान जरा रोशनी पाओ ना। बल्कि किंडल के अलावा आपको आम फ़ोन पे भी रेख्ता की जो है ना वेबसाइट, उस जी पर हाँ। चले जाए, बेशुमार किताबें उस पर पड़ी हुई हैं। शकील साहब छोटी जी गल करके वापस चले जाते, मुझे लगता रोज़ा बहुत लगता है इन्हें। तो ये भी शुक्र है कि कर लेते हैं छोटी सी बात। मोहम्मद इरफान खालिद कहते हैं कि आफ्ताब साहब बहुत उम्दा, शानदार, जिंदाबाद, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम। एक ही अर्ज़ करनी थी कि शकील साहब को राशिद कमाल और हामिद रंगीला साहिबान जुगत ना किया करें, और अगर करनी भी है तो खुदारा हाथ हौला रखें। यानी उनके शर से बचाएं। सुन लिया ना। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਔਰ ਓਨਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰੈਂਕ ਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ और ਵਿੱਚ शकील ਅਸੀਂ ਗੱਲ साहब ਕਰ ने ये ਜੀ। अलाउंस दे रखा है। शकील साहब अगर ना करेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं। आबिद फारूक मरहूम नहीं अलाउ किया करते थे, तो मैं हमेशा डिस्करेज करता था और काट लेता था बहुत सारी चीज़ें। ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਰਹੂਮ भी तो हो गए ना। नहीं ये वजह नहीं है। बहरहाल अपना अपना ज़ौक है। शकील साहब तो बहुत इन्जॉय करते हैं। ये शकील साहब की मोहब्बत है, वो हमें साथ लेके चलते हैं। ये तो खुद सानू बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि यार तुम अच्छी बातें किया करो। अब्दुल वदूद भट्टी कहते हैं आप अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें कि उर्दू पे। एनीवे हम नहीं, अदाओं पे ज़रा गौर करिए। अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी, खुद उर्दू का सत्यानाश करते हो, हर फ़िक्रे के साथ अंग्रेज़ी का कोई ना कोई लफ्ज़ बोल देते हैं। हाँ नहीं, ये आपकी अपनी राय है और आपको मुबारक हो भाई। हम तो इसलिए करते हैं कि उर्दू नाम ही इसी का है। यस, तो इसलिए इंतहाई मुसज्जा और मुकफ़ा उर्दू में भी कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी का, जर्मन का, फ्रेंच का कोई लफ्ज़ आ जाता है। जिस तरह अरबी, फ़ारसी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत इनके अल्फाज आते हैं, इनके अमलगम को ही उर्दू कहा जाता है। जी दूसरा, इसका जकड़बंद थोड़ा सा ढीला करें। लोग पहले भागते जा रहे हैं आपकी इस ज़बान से, तो उर्दू मोहल्ला के चक्कर में ना पड़ें, उर्दू मोहल्ला बोला करें। ठीक है, ये कासमी साहब ने कह रखा है। और आजकल के जो इंडियन और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं उनको भी इसका एहसास है कि हम अगर आसान उर्दू बोलेंगे, जहाँ अंग्रेज़ी का कोई लफ्ज़ आसान है उर्दू का या हिंदी का मुश्किल है, तो वो अंग्रेज़ी को प्रेफर करते हैं। हम तो कह दी सर ये मेरा फ़ैन है, ये मेरा मद्दाह है। बहुत सारे इंडियंस को समझ नहीं आएगी मद्दाह। कि मद्दाह इंडियंस को समझ आ जाए कि मद्दाह क्या है। नहीं लगेगा। मेरे मद्दाहीन ने ये, मेरे फैंस ने ये कहा है। यस, मेरे मद्दाहीन ने। आप ज़रा अपनी समातों को मेरी तरफ, भाई लैंड मी योर ईयर्स, यस, लिसन कहते हैं, लिसन, हाँ सुनिए। अच्छा जी। उसकी वजह से ज़रा अपनी समातों को मेरी तरफ फलां फलां करिए, इन झंझटों में ना पड़ा करें। बाकी ठीक है। इमाद फारूकी कहते हैं इस भूली बिसरी किताबों के बारे में कि एक्सेलेंट, नॉट ओनली यंगस्टर्स बट मिडिल एज पीपल ऑल्सो नीड टू जॉइन दिस मूव, द रिवाइवल ऑफ बुक रीडिंग, प्लीज कीप इट अप, रीडिंग इज़ अ हॉबी, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग ब्रेन। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत दुआवां शुक्रिया। दे रहे हैं बता जी। ये भाई साहब कह रहे हैं कि आपने ये जो किताब बीनी वाला मामला है ना, जी जी, ये एक अच्छा सिलसिला शुरू किया है, तो इसको बहुत अप्रिशिएट किया। मुझे मेरे घर से बड़ी अप्रिसिएशन आती है, मेरे बच्चों की तरफ से। माय डैड ही अप्रिशिएट्स सो मच, मेरी बेगम बहुत अप्रिशिएट करती हैं।